ভক্তি ভরে নিষ্ঠা সহকারে এই কবচ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিজ গৃহে পঠন কিংবা শ্রবণ করলে বন্ধা নারীও পুত্রবতী হতে পারেন, ধ্বজভঙ্গাদি বিভিন্ন রোগ থেকে শীঘ্র মুক্তি পেতে পারেন। পুত্র সুখ, শুক্র বৃদ্ধি, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি লাভের জন্য এই কবচটি বা এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই শুনবেন, বারবার করে শুনবেন। শুক্র কবচম শ্রী পার্বত্যোবাচ মহাদেব বিরূপাক্ষ সর্বতন্ত্র প্রকাশকৃত কথয়স্ব মহাদেব কবচং ভার্গবস্য চ। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि शुक्रस्य कवचं मुदा अस्य प्रपठनाद् देवी पुत्रो पौत्रान्वितो भवेत्। कवचस्य प्रसादेन बन्ध्या च पुत्रिणी भवेत्। अस्य श्रीशुक्रकवचस्य भार्गवऋषिः पंक्तिश्छन्दः श्रीशुक्रो देवता सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। रं बीजं मे उरुः पातु ह्रीं शिरः पातु मे सदा। रं बीजं मे शिखं पातु ह्रीं बीजं कवचं मम। ह्रौं नेत्रे मे सदा पातु ह्रः सर्वाङ्गं सुलोचने। अकारादेक्षकारान्तं वर्णं पञ्चाशदेवतु। ऊर्ध्वमधश्चतुर्दिक्षु सर्वत्र पातु भार्गवः। इदं हि कवचं दिव्यं भृगुरिष्टविनाशनम्। शतधा पठनाद् देवी पुरश्चर्या फलं लभेत्। सूर्ये तूली गते देवी भृगुवारे निशामुखे। शतधा पठनाद् देवी शुक्रवृद्धिः प्रजायते। ध्वजभङ्गादिरोगाश्च क्षिप्रं नश्यन्ति पार्वती। इदं कवचमज्ञात्वा भृगुमन्त्रं जपेत् यः निष्फला जपपूजा च मृते च नरकं व्रजेत्। ॐ श्री साधु संकलिनी तंत्रे हर पार्वती संवादे श्री शुक्र कवचं संपूर्णम्।